हाँ सनी कोडी अछ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। କଣ କରୁଛ? କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡି ହଉଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। हाँ माँ शीघ्र फेरियो जल्दी फेरू अरे शंकरा अपा नमस्कार नमस्कार भल थिलु कि रे शंकरा हां बा भल थिली आ तू भल अछु त हां शंकरा मु भल अछि अपा मु कोन कहउली कि कोन रे शंकरा आम झियर गोटे प्रस्ताव नै आछि अच्छा बहुत भल କଥା हाँ बापा एक कथा जब तू जणाई दे हाँ शंकरा मु कहली आओ बा जानिଛୁ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ଜब ବୁଝେ କହି ହଁ ଶଙ୍କରା ବାବା ଯାଉଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? दीदी तमे हाइट आई जाओ जाओ देखिले देखे तो ना पढ़िले पढ़ी तो ना देखिले
দেখে তো না পড়িলে পড়ে তো না जुआरे में चाहिए जितने दूरे रहे सिटी खाली आओ जेल बाटे चाहिए जो कि मुझे सिटी खाली आओ लगे नुआ नुआ ऋतु लगे नुआ ओ पाई ओ दुनिया लगे नुआ देखिले देखे तो ना पढ़िले पढ़े तो ना
तो ना कहे तो ना वाह कर करा आवरो नाली आंबो बहुत लेट ही होगा फिर बहुत वेट हेलो पा हां शंकरा कोन हेले कि रे झियो जाय आसिला ताके फोन करे हां शंकरा मैं फोन करू आउ मु जो मार्केट जाय कि सब दिन से आनी दे हां कॉल ले हेलो मां हेलो एक्स्ट्रा क्लास दिला देबो इतना लेट होला ओटा दिलो क्लास दिला के क्लास दिलो कौन बोलबी सेही बात कोना देखला की हां मां हां भीतर को जा आते हम घर को कोणिया लोक आसीबे कोणिया मानो बाबडी तो झियो मु एकुटिया लोक मोर आगो पछ केही नांती तते मु बाहा कर बिगाड़ देले मोर पछ हल्का ही छो हेले वो मुते ए विषय आगो तो किछ कोइ नलो अरे शंकरा ओके बुझले करे हेलो मा हेलो प्रताप हेलो घर तू मना करे ना आ तो मां कथा रे राती हेता हां भीतर को जा ना और बड़ा हाथ प्रेस है टिफिन खाए बस हेलो बालपास अरे शंकरा हां आगे आसीबे पड़ा के फोन करे हां बा तोरा मत आसीबे बोली कहले ओकरा मुझे फोन करके आओ हेलो हेलो ये शंकरा गिरे हां शंकरा नमस्कार नमस्कार आज जिला कथा कोन जिला बाहरली ई बाहरली उड़बा करडा है जो हां जल्दी आसियो हां हां आसो अरे हां ଭଲ ଥିଲେ ନି ହଁ ଭଲ ଆଉ ସମଦାନି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଭଲ ଅଛ କି ଭଲ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ ନା ଆଉ ହେଲେ ସମଦାନି ଏତେ କଣ ହେଇଗଲ ଆଜିକାଲି ତ ପାଣି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ ଖାଇଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଟି ହେଲି ଆଉ ତେଲ ଖାଇଦେଇଥିଲି ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି
ହେଲେ ଶଙ୍କରା ହଁ ହେଲେ ଆମ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ବର ବାପା ତ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଦେବା ହଁ ପରା ବର ବାପା ନ ଆସିଲେ ତ କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଜଣେ ହଁ ଆସିବେ ଭିତରକୁ ଆସ हेलो 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 ये भेड़े भाई की अबे साला कौन लावे साला ये भेड़े भाई की बोलते हैं हम ना अबे जाऊची बे साला ये बोलते हैं तो भेड़े भाई एते व्यस्त कह के मु जाऊची अति जल्दी पहुंच रे ये दिन बोलते हैं सारे ना हां ठीक अछि बे साला और रोके भेड़े भाई हां ठीक अछि ए আমার দেখি কালে তোমার কি দিন পকেছে भेड़े भाई आओ तू देला व्हाइट लाइट गोटे दे दो मो जणा पड़ छप्पड़ पर बहुत दूर हमारे यार हां ये भेड़े भाई अबे कौन लावे साला पानी पानी किरे बड़ा तू ये भेड़े भाई शंकरा हां एडी भेड़े भाई आसिले नमस्कार 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 समुदाय हां एडी भेड़े भाई आसिले हां नमस्कार এই জায়গা हेले হেলা হেলা शंकरा भाई हां रुका पूरा तो डाकी आता झियो देखा काम सरू काम सरू हां और हां ए कुका हां शंकरा आ झियो को डाकी दे हां ओई डाकू आगमा तुमके सुनने को नहीं आसो আলামা এ ভাই আসো মা আসো আরে কোড়া ঝিও জানি পারুন না এ শঙ্করা হাই রমরাই এ পুরি দিক ডাকিলি লয়টা ডাকিলা হেলে পুଅ কিছু পচারি থান্তে আর করে দিকে ও পচারে হ্যাঁ হ্যাঁ পচার আরে বাবা आप ঝিও पर পছন্দ হেলা না ভাই পছন্দ নাই খুশ हेलो सुन्नी ଆଉ ପୁଅକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ চালি বাউ बस बस अरे डॉक्टर भाई हां आ नोना डाक्टर नोना डाक्टर ये घणा में पड़े रे अब ठीक होसी पड़म तो कामटा सारी के अछि ना हां घणे भाई लगी ना
ସତରା ହଁ ନମସ୍କାର ହେଲେ ଫୋନ କର ଭାଇନା ପଳେଇଲା କାମ ଅଛି ନା ହଁ ଲଡ଼ା ତ ପଡା କଣ କରିବା କାମ ହେଇନା ହଁ ନନା ଡାକିଲା ଘଣ୍ଟା କର ହଁ ନମ୍ବରଟା କୁଆଡେ ରହିଲା ନମ୍ବରଟା ହେଡେ 90786661 କଲ୍ କରିଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆମ କଣ କାମ ଅଛି କହୁନ ଆସିଲେ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ହଁ ରହିଲି ହଉ ହଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହଉ ରଖ ଏ ତମର କି ସିମଟା ଏ ନମ୍ବର ଆସିଲା କେ ସାରେ ମାର ଠକ ମାରେ ହଁ ଆସ ଆଉ କଣ କି ଆଉ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଏ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଘଣ୍ଟେଇବ ପୁରେଇତେ ଘଣ୍ଟେଇବ ତମେ ଶୁଣ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖ ଏବଂ 13ରେ ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି ତମେ ତ ସବୁ ରାଜି ଅଛ ନା ତେଣୁକରି ତମେ କୋଉ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବ କୋଉ ତାରିଖ ହଁ 13 ତାରିଖରେ 14ରେ ଭୋଜି ହେଇପାରିବ 14ରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଛି ନା 14ରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଛି 15ରେ ଭୋଜି କରିଦେବା 15 କରିବି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିଦେବି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କଣ କାମ ଅଛି ଆଉ କଣ ନିର୍ବନ୍ଧ ଗାନାଟେ କରିଦେ ଓହୋ ଆଉ କୋଉ ପକ୍ଷେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିଛୁ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଡୁମଲୁ ଡୁମଲୁ ଓଏ ଏଇଠି ବସାଇ ପୁଅ ପୋଖରା ଏନା ବାପା ଉଠରେ ଏଇଠି ଯାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଣିନ ଲାଜ କରୁଛୁ କିରେ ଲାଜ କରୁଛୁ କଣ ଠକ ତାଳି ଶହେଟା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ ହେଲା ପୁରା ଏତେ ସରିଲା ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଆଉ ଗାଁରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ କାମ
ସମୁଦ୍ରରେ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଛ ଇଏ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ହେଲା କି ସମୁଦ୍ର? ଆଜିକାଲି ଲୋକର ତ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଟିକେ ଭାବି ଟିକେ ଦେବେ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଦେଖ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ ଆସିବ ଦେଖୁ ତ ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ନେବ କି? ହଉ ଠିକ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ହଁ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ଆଉ ବାପା ଆଉ ଝିଅର ବାହାଘର ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ କରିଦେବି। ହଁ ଶଙ୍କର। ଆଉ ତ ଘରର କାମ ସବୁ ସରିଯିବ। ହଁ ଶଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ରାକେଶ କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଥିଲ କି? କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ କହୁଛି ମୋତେ କହୁନ ଫୋନ୍ରେ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ହଉ ହଉ ନାଇଁ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉଛି। ଯାହା ଶୁଣିଲ ସତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବାହାଘର ତମେ ରାଜି ଅଛ କି? ହଁ ରାକେଶ ମୋ ଏ ବାହାଘର ରାଜି ମୁଁ ତମ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ରାକେଶ ବୁଲିବାକୁ ହବ ରାକେଶ ଭୁଲିଯିବି ତମକୁ। ମୁଁ ଦେଖି ସାରେ এটা সেই ঝিও তাটো লতা ভলরে মারে রে ভলরে মারুলু আরে রে মারে সেরা কোকুল তারে মারে রে আচ্ছা চাই
କରିବି କହ ରେ ହୃଦୟ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ ପ୍ରିୟ ମୋର କହୁଛି ତ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ସରିଛି ପ୍ରିୟ ମୋର କହୁଛି ତ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ସରିଛି ସିଏ କାଳେ ମୋର ନୁହଁ ରେ ହୃଦୟ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ ରେ ହୃଦୟ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ ତା ବାହାଘରକୁ କହ ଯିବି କି ନାହିଁ ଉପହାର ତାକୁ କିଛି ଦେବି କି ନାହିଁ ତା ବାହାଘରକୁ କହ ଯିବି କି ନାହିଁ ଉପହାର ତାକୁ କିଛି ଦେବି କି ନାହିଁ କେମିତି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଏ କଥା ଭାବିଲେ ଆଖି ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରିୟ ମୋର କହୁଛି ତ ବେଦି ବନ୍ଧା ସରିଛି ପ୍ରିୟ ମୋର କହୁଛି ତ ବେଦି ବନ୍ଧା ସରିଛି ମୁଁ କାଳେ ତାର ନୁହଁ ରେ ହୃଦୟ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ ରେ ହୃଦୟ ମୁଁ କଣ କରିବି କହ ଆଲୋ ଅପା ହଁ ଶଙ୍କରା ଝିଅ ସାଜା କାମ ସରିଲାଣି ନା ଶଙ୍କରା ସରିନି ଆଚ୍ଛା ଆଦି କାମ ସାରିଦେ ହଁ ଶଙ୍କରା ଭଲ କାମ ରଖିଛ ହଁ ଆଲୋ ମା ଚୁମକି ସୁନିକୁ ନେଇ ଆସ ଭଲ କାମଟା Yeah.
ହଁ ପା ବାରବା କାମଟା ତ ସରିଗଲା। ହଁ ଆଉ ବସିଲେ ଟିକେ ଫୋନ କରେ ଆସିବ। ହଁ ବାପା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶଙ୍କରା ହଁ ଏ ମାମା ଆଉ 13 ତାରିଖ ମନେ ନାହିଁ ଓହୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ହଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ରହିଲି ହେଲେ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ କହିଛ ପରା ସେ ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ। ତାକୁ ଧରିକି ଆସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରେ। ହଁ ହଉ ଆସୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହଁ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ନାଇଁ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ହଉ ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ତ? ଆଉ ଆସ ଦେଖ ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରା ହେଲେ କଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଲେ? କହୁଥିଲେ ତ ଜଣେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଗଡ଼ିଗଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ଜଲ୍ଦି କଣ ମୁଁ ବସିଲି ସବୁ ଆଉ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସାରି ପଳେଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଶଙ୍କରାଗିରି? ହଁ କଣ ହେଲା କି? ବାହାରି ସାରିଲଣି ବା ଆସୁଛ ଆଉ ହଁ ରଖ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହୁନା ଆଣିକି
ପିଲେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଖାଇଯିବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ବାହାଘର ଦେଖିବ ପିଇବ କଣ କଣ ପିଇବ ରେ ଠିକ ଅଛି ଆସ 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 ଦେଖ ଏପଟେ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଏପଟେ ହେଇଛି ମଟନ ସେପଟେ ହେଇଛି ଜାଣି ତ ବଇଲର ପିତମ ଶାଢୀ ଶଙ୍କରା ଆଉ ପୁଅ ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି କରୁଛି ବେଣେଇ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ବେଣେଇ କାହିଁକି ଖାଲି ମତେ ବିଚି 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 ସଦାବେଳେ କାହିଁକି ବିଚି ବିଚି କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ହେଲା ବାହାଘରଟା ତ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କି मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम तनूहरे जप करो जप पुराण हमलाड़ी टाइम बड़ी गला ना दीपंजाति जनार्दन दीपंजाति हरत पापम संध्या दीपम नमोस्तुते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेव च धीमहि धियो नः प्रचोदयात् ओम शंकरारं भुजगसेनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारगगनसुदूषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगद्विद्यानाथं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम कर्पूरगरं गगनावतारं सुरसाक्षारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि कोस्त्री तिलकं ललाटपटले मोक्षस्थले गौतमं दासाग्रे मुक्तिकं करोदरेणु गरिकं दासाग्रे मुक्तिकं करोदरेणु गरिकं करोमरिचन्दनं पुलकितं कंठेषु मुक्तावली गोपिस्त्री गरिष्ठी विजयते गोपालो चूडामणि आगे और के ये शंकरा हाँ नंदा ये वरणमाला आने का तो
हाँ पिंधाई देवा ताहे हाँ हाँ दे रे बाबा यार हाँ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଆଗ ସମୁଦାୟ ସହିତ ଟିକେ ଯୌତୁକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ତାପରେ ବାହାଘରଟା କରିବି ହଁ ସମୁଦାୟ ହଁ ସମୁଦାୟ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭଣଟାକୁ କଣ କଣ ଦେଉଛ ମୁଁ ତ ସବୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଛି ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଉଛ ହଁ ଦେଉଛି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ସେଇଟା ବି ଦେଉଛି ସେଇଟା ବି ଦେଉଛ ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ବାବୁ ମୋଦି ହେଉନ ଠିକ୍ ମୁଦି କଥା କହିଛି ହଁ ହଁ ଦେଉଛି ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢ ହେଲା ତ ସମୁଦି ओम नमोदे ब्रह्मपादे चक्रमास शुक्लपत्रे धन धन स्वस्ति 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 ଲାଜ କରନି हाँ बस बस ओम सूर्यदेवाय नमः सूर्यदेवाय नमो चाली जीवो तो सासु घर तू चाली जीवो तो सासु घर फूलर सवारी रे मु चाली जीवी मसाणी को मोर कंटार कोपी सोईथिबु चौथी रातिरे सोईथिबु चौथी रातिरे रजनी गंधा से जारे मु सोईथिबि जुईर खटरे नियार पिछड़े यदि आम प्रेम सत होइथिबा यदि आम प्रेम सत होइथिबा पुणी देखा
হব আরো জনমরে পুরি দেখা হব আরো জনমরে পারিবিনি মন রোশনী করি মো চাই নাহি বলি নাহি মোর অধিকার মতে ফাঁসি দেই আউ কাগরে ফুল হার অনপ দিনর গরপ আমর অনপ দিনর গরপ আমর পুরি পুরা হবার জন্মরে सीधा पानी जाओगे सफर জন্মরে सफर सब्जी आने का পুরি দেখা সবার সবার জন্মরে বুঝিরে পছ কথা সবু তোর কোটি কোটি করি পড়ি তো বুঝিরি হাত লেখা চিঠি মোর আউ দেখি পুনি খোঁজি পারিবুনি চালি ଯିବି বহু দূর সমাধি তଳେ মুঠাଏ ପାଉଁଶ ରହିଥିବ ସ୍ମୃତି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଦେଖିବି ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଦେଖିବି ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ଏଇ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର জনমরে তু চালি ଯିବୁ তো শাশু ঘর তু চালি ଯିବୁ তো শাশু ঘর ফুলর সবারিরে ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ମଶାଣିକୁ ମୋର କଟାର କୋକେଇରେ ଶୋଇଥିବୁ ତୋଠି ରାତିରେ ତୁ ଶୋଇଥିବୁ ତୋଠି ରାତିରେ ରଜନୀ ଗନ୍ଧା ସେ ଜୋରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ଜୁଇର ଖଟରେ ନିଆର ବିଛଣାରେ যদি ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହେଇଥିବ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର ଜନ୍ମରେ मारिदेला मारबे अबे साला बोल करबे शंकर फोन लगी अरे कौन लगी रे हैं कौन
বেদিরে বসিল গৌরী খেলিল দিল তুই শুভ সময় অশুভ হইলা ছিড়ি গলা ফুল ডোর সবারি চাঁদোছি ওড়নি চাঁদোছি সবারি চাঁদোছি ওড়নি চাঁদোছি কান্দে সবারি তোর সিন্দুর কহিব সবিতা সিন্দুর কহিব সবিতা সিন্দুর কহিব সবিতা সিন্দুর কহিব সবিতা ସମୁଦାୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଆଉ ବାହାଘର କରିନଥାନ୍ତି। ତମ ଛୁଆ ଏତେ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଭଣଜା ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା भिंची भिंची गंगा जल खिंची गौरी गाये जाऊची दुनिया छाड़ी ए दुनिया छाड़ी भिंची भिंची गंगा जल खिंची गौरी गाये जाऊची दुनिया छाड़ी ए दुनिया छाड़ी मो संसार मो पिला छुआरे मो संसार मो पिला छुआरे गाड़िया रे तोते लगला रे जाऊची मो तुझी मो छाड़ी जाऊची मो तुझी मो छाड़ी बुझी बोरे कोई को भिंची भिंची छिंची गौरी गाये जाऊची दुनिया छाड़ी ए दुनिया छाड़ी